Hello guys, mayong buntag sa inyo guys. Nakoy tanawon diri guys. Kung namunga na ba din ko diri guys. Marang guys. Kung tanawon. May duha ka punuan diri guys. Dagko na guys. Subayon. Simunga na. Nanay bunga guys oh. Rukuan pa guys, gagmay pang bunga guys, dili pa dagko guys. Nanay bunga ang marang guys. Pero dili pa kay dagko ang bunga, gagmay pa. Dahani kapunuan diri guys ba. Yung gitanom guys. Tara guys oh. Punuan sa marang guys oh. Tara, punuan sa marang. Dahani kapunuan guys. Galing isa guys oh. Tara guys. Yung sa kapunuan guys. Marang. Pero tinahabugan yung maranga guys eh. Sulod si Mana guys. Ako ning kuanan guys. Ako ning pulungan guys. Parid na mo habo guys. Wapo tong dili habo guys ba. Pulungan ko ning tumoy ani guys. Para kuan ba. Para dili sa muhabo guys. Pulungan. Oh, nahabuga kayo. Milisyon na tagsaka ni guys, nahabog na kayo. Kuning pulungan dahil ni. Pero di na muhabog ba. Pulungan akong tumoy dahil ni. Ano na bunga guys. Oh, dili pa dagko guys. Gagmay pa guys. Gagmay pa, hindi pa dagko. Raos, tumoy dahil tumoy oh. Marang. Kuya ng pulungan na guys. Pati nahabuga guys. Pulungan ko ng tumoy ana. Para din sa mutaas guys ba. Mumubo ra guys. Ani uwak guys oh. Lupad-lupad guys, uwak. Nanay bunga de guys. Muna kung tanaw guys, nanay bunga de guys. Yung bunga de ang marang de guys. Pero gagmay pa. Okay guys, thank you for watching guys.